ना कौन अटे ना प्रकृत रे ईश्वर को वाक्य गोटे गोटे व्यक्तिर बंधन को मुक्त करे कौन पाई एथि पाई कारण ईश्वर को वाक्य ही प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती हालेलुया हालेलुया आपण को उत्साहित करिवो ए वाक्य अनेक समय रे आमे गतकाली सुनुथिलु ना प्रकृत रे जदि गोटे धार्मिक व्यक्ति जदि पड़ी जिबे बैकस्लाइड हेबे पुनी तरे फेरी आसीबे किंतु जदि भ्रांत हेबे ताहेले केबे मध्य से कोन हेबे नाही फेरी आसी पारिबे नाही आउ शैतान केमिति भाबरे भ्रांत करिवो शैतान पाखरे गोटे कैरेक्टर अछि आउ से कैरेक्टर कोन गर्भ सहित कपट कोन गर्भ सहित कपट जेतेबेले से निजे पड़िला पतित हैला परमेश्वर को विरोध रे कहि कि अनेक दूत मानकु टाणी कि नहीं आसिला बिसलो हालेलुया ए मानकु चिन्हिबा पाई जहन प्रथम जहन तार चारि पर्वर 1 आउ 2 प्रथम जहन तार चारि पर्वर 1 आउ 2 एते टाइम लागुछ हे प्रिय माने प्रत्येक आत्मा को विश्वास करो नहीं बरं आत्मा माने ईश्वर को ठारू आगत कि नहीं यह सेमान को परीक्षा करी देखो एटी स्पष्ट भाव रे आमे ईश्वर को वाक्य को देखुछु ताहा कोन ना प्रत्येक आत्मा को तमे कोन करो नहीं विश्वास करो नहीं मो प्रिय ईश्वर को लोक माने आत्मा को चिन्हिबा पाई जहन ताहार 2 पर्व रे कोन लिखा जाए यह द्वारा तुम्हे माने ईश्वर को आत्मा को चिन्हि पारिबो हां चिन्हि पारिबो काहा को चिन्हि पारिबो ईश्वर को आत्मा को मोसे तो कोन काहा को चिन्हि पारिबो ईश्वर को आत्मा को चिन्हि पारिबो हां तापरे यीशु ख्रीष्ट जे देहवंत होई आसी छथि यीशु ख्रीष्ट जे देहवंत होई आसी छथि एहा जे कोनसी आत्मा स्वीकार करे कोन करे स्वीकार करे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रभु कथा समान अछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट काई रे देवबंत हेले आ कोन तो वाक्य रे तोते पचारु नाही प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहन तार 1 पर्वर 14 पद रे वाक्य रे देहवंत हेले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जे कोनोसी आत्मा एहा स्वीकार करे नै जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट देहवंत होई नहंती बोली से प्रकृत रे भ्रांतकारी आत्मा अटे एठी जदि हमें देखुछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट देहवंत हेले ता हेले ईश्वर कर वाक्य रे देहवंत हेले किंतु सेई वाक्य रे कोन थिला बुझी पारुछंती से वाक्य रे कोन थिला जौन तार 1 पर्वर 14 पद टिके पढंतु आउ सही वाक्य देहवंत हेले कोमा तापरे पुनी अनुग्रह और सत्य रे परिपूर्ण होई आम्ब मानक मध्य रे वास कले हालेलुया हालेलुया काई रे परिपूर्ण हेले अनुग्रह रे परिपूर्ण हेले अनुग्रह रो समय केबे आसिला प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर घोषणा परे केबे आसिला प्रभु यीशु कोठी घोषणा कले लूक तार 4 पर्वर 19 पद शीघ्र शीघ्र जिबा हां शीघ्र हां प्रभु का अनुग्रह रो वर्ष घोषणा करिबा को से मते पठाई अछि से मते प्रभु को अनुग्रह रो वर्ष घोषणा करिबा को पठाई आसी अछंती
प्रभु जीशु ख्रीस्ट जेतेबेले नियम अनुसार बाइबल को खोलिले आ सेतेबेले से कहिले प्रभुकर अनुग्रह घोषणा करबा को मते पठाई अछन। प्रभु जीशु ख्रीस्ट ईश्वरकर वाक्य रे देहबंत हेले। प्रथम विषय ईश्वरकर वाक्य रे कोन थिला अनुग्रह थिला। द्वितीय विषय सेही अनुग्रह रे कोन थिला लूक 4 पर्वर 18 पदरे से अनुग्रह रे 3 प्रकार बंधन रो मुक्त हेबा विषय थिला। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कोन थिला 3 प्रकार बंधन मुक्त हेबा विषय कोन थिला शीघ्र पढो। प्रभु को आत्मा मोठरे अधिष्ठित शेष विषय जेणु दिनहीन मानक पाखरे सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते से मते अभिषिक्त करि अछंती। बंदी मानक निकटरे मुक्ति और अंध मानक निकटरे दृष्टि लाभर विषय अत्याचार पाउथिबा लोक मानक मुक्त करिबाकू कोठु आसिला अनुग्रह रु आसिला। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। कोठु आसिला कोंतु अनुग्रह रु आसिला। मो प्रिय लोक माने आ अनुग्रह कोठु आसिला ईश्वरकर वाक्य रु। जहन कहिले जिए प्रभु यीशु को देहबंत होई अछि बोली स्वीकार करू नाही से भ्रांत आत्मा। आज अनेक लोक आपनकर कॉलिंग अगेंस्ट रे ओपनली प्रचार करूछंती। ए वाक्य अनुसार मु पचारिबा पई चाहे कोन आपण प्रभु यीशु को देहबंत होई अछंती बोली विश्वास करूछंती। आ जदि प्रभु यीशु ख्रीस्ट देहबंत होई अछंती ताहले जहन 1:14 अनुसार वाक्य रे देहबंत होई अछंती। आ सेही वाक्य रे अनुग्रह अछि। आ सेही अनुग्रह रे परमेश्वरकर शक्तिर कार्य अछि। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वरकर शक्तिर कार्य जदि रहिबो नाही वाक्य जीवंत होई परिबो नाही। प्रेज द लॉर्ड। कार्य साधक हेई परिबो नाही। आज अनेक युवा युवती मानक उत्साहित करबा पई चाहे प्रभुकर दास मानक उत्साहित करबा पई चाहे आपण कोन करिवे जानि छथि। 4 प्रकार ज्ञान रे आपण गढिबे। प्रथमे लूक 2:52 अनुसार ज्ञान रे हमको वृद्धि पाइबा को पड़िबो। अनेक लोक प्रभु को पाइला परे से माने ज्ञान रे वृद्धि ही पारु नहंती। प्रभु यीशु ख्रीस्ट सिमियन परि व्यक्ति पाखरे रही कि सिखुतिले। प्रभु यीशु ख्रीस्ट स्वयं गोटे सहभागिता रे थिले। प्रभु यीशु ख्रीस्ट ज्ञान रे वृद्धि पाउथिले। आपण को कॉलिंग अछि आपण ट्रेनिंग जातु। आपण को कॉलिंग अछि आपण बाइबल पढंतु। आपण को कॉलिंग अछि आपण बुझंतु। गोटे साधारण विषय मु कहिबा पई चाहे। আজি अनेक लोक लैपटॉप टैबलेट आना अनेक लोक আজি आपण प्रेयर करले। प्रेयर कला बेल को धरि नियंतु आपण फॉल डाउन हेले पड़ी गले। जदि आपण को जदि के जणे पचारिले आपण बिब्लिकली अनुसार केमिति पढिले प्रमाणित करंतु। कोन आपण को भितरे भूत थिला ना रोग थिला ना नुवा प्रकार अभिषेक थिला सेते बेले आपण प्रमाणित करि पारिबे सेते बेले आपण वाक्य को पढि छंती। हालेलुया। आपण ज्ञान पाई छंती। आपण कोइ पारिबे जीजिका दर्शन देखिला बेल को पढि गले। दानिएल भविष्यवक्ता दर्शन देखिला बेल को 17 वर्ष अबेदनगर हाथ थरु थिला। आ शिष्य माने सेंस आउट हे गला। प्रकाशित वाक्य लिखिबा पाई जोन दर्शन पाइला बेल को कोन हैला ताको आसी कि जण को उठाइबा को पडिला। ज्ञान रे परिपूर्ण जदि हेबे नाही ताहले प्रैक्टिकली आपण आगो को बढी पारिबे नाही। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। अनेक लोक प्रेयर को प्रायोरिटी दियंती। बहुत भलो विषय किंतु सेतिकी प्रायोरिटी आपण ईश्वरकर वाक्य को देबा को पड़िबो। सेतिकी प्रायोरिटी आपण को ज्ञान खोजिबा को पड़िबो। द्वितीय विषय होची शरीर विषय।
प्रभु जीशु ख्रीस्त लूक 2:52 रे शरीर रे मध्य बढ़िले आजिकली अंडरवियर पिंदिकरी भी प्रचार कर मु देखुची को देश रो आसुची को देश रे कवर हो जाई थांती को देश रे केमिति थांती हमर कल्चर कोन कहूची हमर कल्चर कोन कहूची जे हमको केमिति बढ़िबार अछि ईश्वरकर वाक्य हमर शरीर को जत्न नेबा विषय कोन कहूची गत सप्ताह रे गोटे छुआ मो पाखरे आसीतिला ताहार देह रे लिवर इन्फेक्शन है कि लास्ट एज हे जैतिला तार तापय मु प्रार्थना कली कि प्रभु तुम ताको सुस्थ दियो ता मां बापा भी आशा हारी देतिले जे से बंचिबो सेते बेले मु पचारली प्रभु ए छुआर बयस एते कम तार लिवर इन्फेक्शन केमति हला मने रखतु प्रभु को आत्मा मते कहिले आ कोन कहिले 666 रो शैतान रो गोटे चिन्ह ता शरीर रे कार्य करूची आपण को लागुथिबो ए शैतान रो चिन्ह कोन शैतान रो शक्ति सेते बेले हम शरीर रे प्रवेश करि पारिबो जेते बेले ए शरीर रो तीनोटी अंग को हमें शैतान को देबा आ सेई अंग कोन प्रथम रे मुख सेई अंग कोन द्वितीय रे हमनकर आखी आ सेई अंग कोन तृतीय रे हमनकर कान আজি लोक अछंती नै कि हां आगरे फोटो उठौतिले सावधान रही करी हां एबे फोटो उठेला बळे ऑटो उठ के हां नै कि ऑटो टिके एडवांस जीवन आखी देखला तो पूरा टिके आखी टिके छोटो हेबार सतो ना नै हां मो सहित भाई माने कहउतिले सेल्फी उठेबु बोली कि आ उठेबे नै नै उठाओ तमे किंतु आखी ऑटो टिके सीधा करी के उठाओ सतो ना नै हां केते जण अछंती ना नै हां आज फोटो उठेला प्राय मु बाप रे ऑटो जेंती आमोटू आ टिके आगरे रहछ हां फोटो उठेबार से केतो चालीबार सरळे चेंज जेछि हां कांदो टिक 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 होलिबा को लागिला बुझि परछन तो ए जो हमर बॉडी रो पार्ट को नै कि मोबाइल अफेक्शन केमति बढिबो ए जो बॉडी रो पार्ट को नै कि मोबाइल अफेक्शन केमति बढिला आपण जण को कथा हेले ठीक रही परिबे नै किंतु मोबाइल रे जते बडा आपण देखु छंती आपण तो होते जाउ छंती काहे कि एति पई आपण को तीनोटी अंग रे कोन अछि ना पावर अछि ताकू जदी आपण ठीक भाव रे जदी यूज करिवे ताले डेविल पसी पारिबो नै डेविल हारिबो ताकू जदी खराब भाव रे जदी यूज करा हेबो ता हेले कोन हेबो ना डेफिनेटली अनेक प्रकार समस्या हेबो मु देखिली मते प्रभु जेमति कहिले तार अंग शैतानिक सिंबल रहिछि से कोन करछि जानछन्ते ए कान रे गोटे सिंकुली पट्टा गोटे लगाई दिछि मुई भाबले सुना रहितिबो परा ताको पचारले भाई सुनाटा कि नाइ सर कलरफुल वाला सुना से कहला नाइ कलर चढ़ाइछि सुना आ ठीक अछि छुई देखबा टिके छुईला बळकू कोणा 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 करी के टाटू कराइछि ना करे ए काम हे प्रभु एटा की अवस्था आगो कालरे लोक मानकु चोर मानकु धरले दंड दउतले फाटला पेंट पिंदउतले एबे बडो सस्ता एयरपोर्ट रे हमें पहुंच जाइछु मो स्त्री जे आखी पेंटी को नै कोन हला मो कोन देखा जाउते ना कोन देखि देखो ताकू ए पोटे फाटिची से पोटे फाटिची सब आडे फाटिची हे प्रभु एमती फाटला ना केते अछि देई थातो बुझी परछन तो शैतानिक सिंबलिक जोटा अछि ताकू जदी आपनकर बॉडी थ्रू रु जदी एक्टिव करिवे बा सूचक देबे ताहेले सेटा कोन हबो आपनकर बंधन को आगो को बढ़ाइबो आपनकर रोग को आगो को बढ़ाइबो आपनकर समस्या को आगो को बढ़ाइबो ताकू जदी आपण बिब्लिकली जदी नेबे चक्यू शरीर पई कोन अटे हां प्रदीप दीप्ति हां प्रदीप अटे ना नहीं हां प्रदीप अटे ना नहीं प्रकाशित वाक्य तार 5:2 पर्वर 5 पद लिख पढନ୍ତୁ प्रकाशित वाक्य तार 2 पर्वर 5 पद लिख शीघ्र पढନ୍ତୁ शीघ्र माउथ टी पानी देबे एणु जेउ ठारे हां
এটি লেখা যায় ଏଣୁ হ্যাঁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ପତନ ହୋଇଅଛି କେଉଁଠାରେ ତୁମ୍ଭର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ଆଦ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କର ହଁ ନହେଲେ ଯେବେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କର ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସି ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବୁ କଣ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଦୀପକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦୀପକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବେ କେତେବେଳେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହୁଏ କୁହନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲା ପରେ ବି ବାକ୍ୟ ପଢିଲା ପରେ ବି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଅଛି କି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ନାହିଁ ଦୀପ ଜଳିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦୀପ ରୁଖା ଉପରେ ରଖା ହବ ଆଉ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖା ହବ ଯେପରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହେବେ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ସାର୍ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ମୋ ଘରେ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ଦୀପରେ ତେଲ ଥିବ ଆଉ ତାହା ଜଳୁଥିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନାହିଁ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଦାଉଦ ପରିକା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଛାତ ଉପରେ ଥାଇକିରି ଛାତ ତଳେ ବାଥରୁମ କୋଠି ଅଛି ଖୋଜୁଥିବେ ନାଇଁ କି ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ ଖୋଜିବେ କି ନାଇଁ ତାକୁ ଏକ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଖୋଜିବେ ବେବିଚାର ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଇବଲରେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ମୁଣାରେ ଯଦି ଟାବୁ ନ ରଖିବାର ଅଛି ନିଜର ପରିବାରକୁ ଯଦି ବିନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ଅଛି କହିଲେ ଏଲିଜାଜଙ୍କର ପୁଅ ହଫନି ଆଉ ଫିନୋସ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତମେ ଧନୀ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦୁଇଟି ରୋଟି ପାଇଁ ତମେ କଣ କରିବ ଦଡ଼ ପିଇଯିବ ହାଲେଲୁୟା 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 ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ହିତୋପଦେଶ 6:26 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଏ ବେଶ୍ୟା ସକାଶୁ ଭାତ ମିଳିବ ନାହିଁ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ହେବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅପବୟ ପୁତ୍ର ଯେ କି ପଇସା ଧରିଲା ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା ଟଙ୍କା ଥିଲା ହଁ ମଦ ପିଇଥିବ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଥିବ ଅନେକ ଖରାପ କାମ କରିଥିବ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉଠି ପାଦ ଦେଲା ସେଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଳେଇ ଆସିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଚାଷ ହେଲା ନାହିଁ ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଘୁଷୁରୀ ମାନଙ୍କର ସହିତ ଥାଇକି ପେଟ ପୁରେଇଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଯେ କି ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଦୂର କଲା ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାରକୁ ଡରିକି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଲା ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଦ ଦେଲା ତାହାର ନାମ ଥିଲା ଯୋସେଫ ଆଜି ବି ତାହା ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ଆଜି ବି ଧନୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆପଣ ଏ ଭିତରେ ଯଦି ଆକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଗ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥତା ହେବାକୁ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କାରଣ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ଚାଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ଆମେ ଗତକାଲି ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ ସମୟ ନହୁଣୁ ବାଧା ଦେବାକୁ କାହିଁକି ପଳେଇ ଆସିଲ ପ୍ରଭୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିବ ଆଉ ଦୂରରୁ ଚାଲିକିରି ପଳେଇବ ଦୂରରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଦ ଦେବେ ତା ଆଶୀର୍ବାଦର ଜାଗାରେ ପାଲଟି ଯିବ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ
আজি এই তিনোটি অঙ্গକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କଣ ଆପଣଙ୍କର ବଡିର ପାର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଖରାପ କଥା କହିବା ପାଇଁ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣଙ୍କର 12 ଇଞ୍ଚ 13 ଇଞ୍ଚ ମୋବାଇଲରେ ଟାଣିକି ନେଇ ଯାଉଛି ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ କିଛି ଟେମ୍ପଟେସନ ଆଣୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଥଟ୍ କିଛି ଟେମ୍ପଟେସନ ଆଣୁଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଟେମ୍ପଟେସନ ଆଣୁଛି ତାହେଲେ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 19 ପଦ ଅନୁସାରେ ଶରୀରର ଫଳ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ଜୀବିତ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ଟେମ୍ପଟେସନ ର ସ୍ପିରିଟ ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ହେବ? ସେ ଲୋକ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ରେ ଲେଖା ଯାଏ, ଗତକାଲି ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, ସେ କଣ ହେବ? ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ପର୍ବରେ ଅଛି ବୋଧେ, 13 ପର୍ବର 19 ପଦ, ଯେ କେହି ରାଜ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନ ବୁଝେ। କଣ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ନ ବୁଝେ? ଲେଖାଇଛି, ପାପ ଆତ୍ମା ଆସି ତାର ହୃଦୟରେ ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥିଲା ତା ହରଣ କରି ନିଏ। ଏ ପାପ ଆତ୍ମା ଯଦି ଅଛି, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଯଦି ଅଛି, ସେ ଲୋକ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ବୁଝି ପାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ କେମିତି ହେବ? ବାକ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେମିତି ହେବ? ଦିନକର କଥା, ମଶା ଯେତେବେଳେ କି ବୁଝିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୟ ନଥିଲା। କଣ ପାଇଁ? ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ମଶା ଯେତେବେଳେ ଫେରସ୍ତ ହେଲେ, କେବଳ ଜଣେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଥିଲା, ଦରିଦ୍ରତାର ବନ୍ଧନ, ଚାକରର ବନ୍ଧନ, ତାହା ବାହାରି ଗଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଶାଙ୍କର ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଯାଅ ତମେ ଦେଶ ଛାଡ, ଆମେ ତୁମର ବେଗରେ ସୁନା ଗହଣା ରଖି ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଶକୁ ଛାଡିକିରି ପଳାଅ। କଣ ପାଇଁ? ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣେ କିଏ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ। এইথিপাই সে সমর্পিত হেবা লোক বাক্যକୁ বুঝিଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସପୋର୍ଟ କରୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସପୋର୍ଟ କରୁ ନାହିଁ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁ ନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାଟର କରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି, ସେଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। Praise the Lord. से दिने परिवर्तन होउची, से दिने आपनकर निकट रे आसुची, से दिने मो प्रिय लोक माने आपनकर प्रार्थना रे, आपनकर अनुरोध रे, आपनकर विनती रे आ ताको जीवन रे कार्य हेबा को जाउची। दिनकर कथा जेते बेले किछि व्यक्ति पाई गोटे जणे मु जाको अति स्नेह करे मोर जुई ताकर किडनी खराब हो गेला। सेते बेले किडनी खराब हेबा पूर्व से हमको आश्रय देथिले, सेठी हम रहउथिलु। आउ मु पचारिबा को लागिले जे मो जुई एते दिन हला हम परिवार को संभाळु छथि, प्रभु एते स्नेह ममता कोन पाई, एते अनुग्रह, एते प्रेम केमिति तांको भितरे। प्रभु मते कहिले, बेटा तमे अच्छो से सुस्थ अछंती, तमे जो दिन चली जीव सेही दिन किडनी रो समस्या बाहरिबो, लिवर रो समस्या बाहरिबो। सेते बेले जुई कर देह रे कोनोसी गोटे दाग नथिला। मु जुई को एते भलो पाउथिली, एते प्रेम करूथिली। दिनकर कथा 2 वर्ष परे बाहरिला परे परिशेष रे कोन हैला जानि छंती। परिशेष रे मो प्रिय लोक माने 2 वर्ष परे आमे जेतेबेले घर छाडिलु आ किडनी रे समस्या बाहरिला। एते दुख, एते कष्ट, हे प्रभु तमे ताको सुस्थ करो, सुस्थ करो। मते प्रभु मना कले हे पारिबो नै। मु कहली, प्रभु मु निजे जाई के किडनी दे के पळे आसीबी। कटक मेडिकल रे मु कथाइली, मु किडनी देबा पय प्रस्तुत अछि। सेमान कहले मैच करले दिया हबो, नले हे पारिबो नै।
सब विषय टेस्ट करा हबो किडनी देबा पूर्वरु ही प्रभु तांको ग्रहण कले कोन पाए सेकंड प्रकाशन मु आपन को कहबा पाए कहे जहा समय होछि अति गुरुत्व विषय आपण हीलिंग हेबे समय अनुसार आपण गिफ्ट पाइबे समय अनुसार आपण आगो को बढ़िबे समय अनुसार समस्त कहंती कि प्रभु कर दास मानकर रिटायरमेंट नै मु कहूछि रिटायरमेंट अछि बुझी पारुछथि रिटायरमेंट अछि वाक्य अनुसार अछि दुईटी प्रकाशन गोटे लोक जेते बेले कि अभिषिक्त हेबो सेते बेले पुरातन नियम रे दाऊद आउ अभिषिक्त हेले केउ मान अभिषिक्त हेले दाऊद अभिषिक्त हेले अभिषिक्त कोन अनॉइंटेड कोन मोसा जात्रा पुस्तक 4 पर्व रे जेते बेले कि कहिले मते ए लोक माने ग्रहण करिवे नाही सेते बेले प्रभु तांको अभिषेक कले ग्रहण करिवा पाई केमिति अभिषेक कले प्रथम विषय तांको कहिले सेईटा कोन सेईटा थिला गोटे वस्तु गोटे जस्टी हालेलुया हालेलुया गोटे जस्टी बा गोटे वस्तु को पुरातन नियम रे अभिषेक करा जायतिला सेई वस्तु कोन मोसांकर बाणी सेई वस्तु कोन प्रदीप प्रांगण सेई वस्तु कोन नियम सिंधुक सेई वस्तु कोन नहंकर जहाज ए पृथ्वी पर्वत भांगी खंड खंड हैला किंतु जेउ वस्तु को अभिषेक परमेश्वर करथिले ताहा केबे मध्ये एपड सेपटे हैला नाही द्वितीय विषय को प्रभु अभिषेक कले ताहा गोटे स्थान थिला आउ जदि आमे देखुछु तृतीय विषय को प्रभु अभिषेक कले ताहा गोटे व्यक्ति थिला आउ ताहा मोसांकर हस्त थिला ताहा गोटे जाजक थिले ताहा गोटे भविष्यवक्ता थिले पुरातन नियम रे ताहा गोटे राजा मध्य थिले हालेलुया 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 विचार हेलानी बोते टिके सेति में मु डीपली मैसेज को जाऊ नथे बोलो अछंती मा कोनटा मु प्रचार करछि तमे को विचार ही न परा ओ सती खाली हालेलुया तो एठी टिके रो तुम आड़ को आसीबी आगो हे पटरो सॉरी जाऊ पहले पास्टर के मत खराब भाबिबे ना आगे आसीले किछि कइलो नै सत ना तो जेते बेले अनॉइंटेड तीनोटी जगह को करा गला आ गोटे कोन थिला वस्तु थिला कोन थिला वस्तु थिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया दिने गोटे गध प्रभु यीशु आनिबा को कहिले जो गध कथा मानिबा पाए प्रभु यीशु कहिले तुम प्रभुरो आयोजन अछि ताको छाडी बिली आमरो गध सेते बेले कथा कहिला सेते बेले बिल्ली आम कोन कले लालसा रे परिपूर्ण है बुझी परछते तार डीपली टॉपिक मु जीबी नै टिके टिके जाउछि हमरो जो अनॉइंटेड गोटे वस्तु गोटे व्यक्ति आ ता सहित गोटे स्थान को करा गला राइट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया माथ्यू तारो एको पर्वरो एको पद शीघ्र अब्राहम को संतान हां और दाऊद को संतान हां यीशु ख्रीस्ट को वंशावली एठी आमे जदि देखुछु तीन जनकर नाम अछि केते जनकर नाम जनकर नाम अछि अब्राहम आउ जनकर नाम अछि के राजा दाऊद आउ जनकर नाम अछि प्रभु यीशु ख्रीस्ट जेते बेले प्रभु सुस्थता करिबा पई गोला बेलको पार्टी मय अंध जेते बेले चित्कार कले से कोन कइले हे दाऊद संतान यीशु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेते बेले गोटे व्यक्ति को प्रभु अभिषेक करते लिसन वेरी केयरफुली सेते बेले सेई व्यक्ति द्वारा प्रभु काम को करते हालेलुया हालेलुया आउ एठी जति सेई व्यक्ति को जति हमें देखु
ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ରାଜା ଥିଲେ ଗୋଟେ ଯାଜକ ଥିଲେ ଆଉ ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ବା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଧୌତ କଲେ ସେତେବେଳେ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଭିଷେକକୁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଦେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ମାର୍କ 16:17 ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 10:1 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେଇ ଅଭିଷେକରେ କଣ ଥିଲା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଥିଲା କି ତମେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ ବା ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାକୁ ତମେ କଣ କର? ଦୂର କର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଥିଲା ତମେ ରୋଗୀକୁ କଣ କର? ଦୂର କର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଥିଲା ତମେ ପୀଢ଼ାକୁ କଣ କର? ଦୂର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଢ଼ା କହିଲେ କଣ? ରୋଗ କହିଲେ କଣ? এটা ଆମେ ବୁଝିବା। ରୋଗ କହିଲେ ଯାହାକି ସୁସ୍ଥ ହେଇ ପାରିବ, ପୀଢ଼ା କହିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଝିଅ ଅଛି, ଏ ଝିଅର ଶରୀରରେ ପୀଢ଼ା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୋଉଟା କି ପୀଢ଼ା କାମ ଦବ ନାହିଁ, ହିଲିଂ ମାନେ ହିଲିଂ ହବ ତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରୋଗ ହେଇନାହିଁ, ତାକୁ ପୀଢ଼ା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଥରିଟିକୁ ପାଇବେ, ମାଥ୍ୟୁ 10:1 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଥରିଟି ସେତେବେଳେ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଣ ହେବେ? ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବେ। ମୋଶା ସେତେବେଳେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ସୁନାର ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା କହିଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ଥିବ କି ମତେ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋଶାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବାଇବଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋଶା, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଦାନ ଦେବା ଆଗରୁ ଦାନର ପାତ୍ରକୁ ସଫା କରିବେ ଆଉ ତାହା ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିବେ, ବାକ୍ୟ ବାହାରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସି କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଫେଟର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହିଲିଂ କରିବାର ଅଛି, ଡିଜିଜକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି, ମତେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯିଏ ବି ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏନିୱାନ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଉଠେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚାରିକି କହିବି, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣାଇଲେ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଜଣାଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ନଷ୍ଟ ହେବା ପଛରେ, ଅଟୋ ଆସିକି ମାରିଦେବା ପଛରେ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଗୀକୁ ଆମେ ଭେଟ କରୁଥିଲୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ସେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ବେଳରୁ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହିଲିଂ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ସେ ଉଠିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ହିଲିଂ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ସେ କିଏ ଉଠିବେ କିଏ ନାହିଁ, କଣ ହେବ କଣ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୋଶାଙ୍କୁ ସେଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? 40 ବର୍ଷ। ଯୋସେଫଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା? 13 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା? 13 ବର୍ଷ। এই যে টাইম অফ পিরিয়ড ଅଛି নূতন নিয়মরে সেইটা কমি গলা সময় সন্নিকট। প্রেজ দ্য লর্ড, হালেলুয়া। সময় কোন? সন্নিকট। এই সময়কু আমি যদি ডিপলি কাঢ়িবা, মাথ্যু তার 1:17 পদ দেখি কাঢ়িবা। মাথ্যু তার 1:17 পদ দেখি। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ। 14 ପୁରୁଷ। ତାପରେ ପୁଣି ବାବିଲୋନ ନିର୍ବାସନ ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ପୁରୁଷ। 14 ପୁରୁଷ, 14 ପୁରୁଷ, 14 ପୁରୁଷ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ବୟସ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ
वर्ष हैला तो एठी तीनोटी 14 अछि माने तीनोटी 14 को जदि हमें मिसई दोछु केते वर्ष होछि 4000 हां 200 वर्ष 4200 वर्ष ए 4200 वर्ष केबे हितिला कोंतु 4200 वर्ष केबे हितिला प्रभु यीशु ख्रीस्त आसीबा पूर्वरु केबे 2000 वर्ष पूर्वरु मिसई देले 2500 वर्ष केते हला 6700 वर्ष हला केते 6700 वर्ष गोटिए दिन केते वर्ष मनुष्य पाई हां हां परमेश्वर को पाई जोटा गोटिए दिन केते वर्ष 1000 वर्ष 1000 सेति पे कोगला तुमे जेउ दिन खाइबो सेही दिन मरिबो 1000 वर्ष केही भी पहुंची पारिले नाही तो से अनुसारे प्रभु केते दिन तयारी कले कोतु 7 दिन केते हां 7 दिन आउ 7 दिन केते हला हां 7000 वर्ष केते हला 7000 वर्ष को 6700 माइनस करले केते हला केते हला 300 वर्ष 300 वर्ष भितरे मंडली को उठैबा 300 वर्ष भितरे 1000 वर्षर लोक मानकु बाछिबा 300 वर्ष भितरे 21 प्रकार ताड़ना आउ पीढ़ा अछि जदि आगामी दिन मानकर सुनिबार अछि हीलिंग मिराकल प्रोग्राम न रखिकी वाक्यर प्रोग्राम रखंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आगामी समय रे हम आसंता काली को हम अनेक विषय बुझिबा आ केते जनकर अंटा टड़ मोड़ एपटे सेपटे हेलेनी बाध्य रे आपण माने केते जन बसी के अछंती के जनकर मुह कलर चेंज गेला मुह फुलै दी चंदी के जन मुह फुलै छ कि मां नाही तो फुलिले तो जणा पड़िबो ना ए जणा पड़िबो केही रागी न तो केही रागी छ कि रागी न दुख रे अछ दुख